आर्मी चीफ का वज़ीर आज़म को सल्यूट मारने से साफ इनकार। फ़ौज की अहम मीटिंग हुई और उसमें क्या तय पाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शादी में बिन बुलाए पुलिस के और दीगर मेहमान कैसे आए और उसमें क्या हुआ। जज इमरान खान के केस में बोल पड़ा और किस नौयत के जो हैं वो अहम रिमार्क्स दिए, जबकि मुस्लिम लीग नून भी बोल पड़ी और उसने किस नौयत का इंकशाफ किया। आज की इस अहम गोरखधंधा में आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आप ये जुमला हेडलाइन सुन के हैरान हुए होंगे कि आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को सल्यूट मारने से साफ इनकार कर दिया। ये कितनी बड़ी खबर है, ये कितनी बड़ी गवाही है कि एक आर्मी चीफ जो है वो कह रहा है कि मैंने जिसको वज़ीर आज़म बनाया है इसी को मैं सल्यूट नहीं मारूंगा। अब सवाल ये उठता है कि ये आर्मी चीफ कौन है पाकिस्तान के, जिन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनवाया भी और फिर कहा कि मैं इसको सल्यूट नहीं मारूंगा चूँकि ये सल्यूट के काबिल नहीं है। इस सिलसिले में अली जैदी जो हैं उन्होंने इंकशाफ किया है और ये जो आर्मी चीफ हैं उनका नाम है जनरल बाजवा। रिटायर्ड आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान फ़ौज के, जो 7 साल मार्शल लॉ न होने के बावजूद 6 से 7 साल वज़ीर आज़म बदल गए 4, लेकिन आर्मी चीफ एक ही रहा। इन्होंने 2 एक्सटेंशन ली, ये 3 साल अपॉइंट हुए बतौर आर्मी चीफ। और अली जैदी ने बताया कि अली जैदी का जनरल बाजवा के बारे में ये इंकशाफ है कि अदम एतमाद से पहले जब इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद हो रही थी तो जनरल बाजवा ने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है, आप अपोजिशन में बैठ जाना। मैंने सबके सामने बाजवा को कहा कि शहबाज शरीफ जिस पर करप्शन केसेस हैं आपने हमें बताया ये करप्ट है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो अली जैदी कहते हैं कि मैंने सबके सामने जनरल बाजवा को कहा कि शहबाज शरीफ जिस पर करप्शन केसेस हैं आप इसको सल्यूट कैसे मारेंगे जब वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे और इमरान खान को वज़ीर आज़म हटा देंगे। तो जनरल बाजवा ने जवाब दिया कि मैं हाल बर्दारी की तकरीब में ही नहीं जाऊँगा ताकि मुझे उसको सल्यूट मारना पड़े। तो आप इमेजिन कीजिए कि उस वक्त का पाकिस्तान के सिपा सलार आर्मी चीफ जनरल बाजवा उस शख्स को वज़ीर आज़म बनाना चाह रहे हैं बुग़्ज़ इमरान में, चूँकि इमरान खान जो हैं वो काम कर रहे थे जो अमेरिका को बाकी ममालिक को अच्छे नहीं लग रहे थे, तो उनको ख़त्म करके उस शख्स को आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म बनाया जिसको वो खुद सल्यूट नहीं मारना चाहते, जिसको वो ज़हनी मरीज़ समझते हैं, जिसको वो करप्ट समझते हैं, जिसके ऊपर इसी इस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने केसेस बनाए। तो मैं सल्यूट नहीं मारूंगा लेकिन इसको वज़ीर आज़म बनाऊंगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आर्मी चीफ का वज़ीर आज़म को सल्यूट मारने से इनकार, लेकिन मैं सल्यूट नहीं मारूंगा, उसको वज़ीर आज़म बनाऊंगा। हमने देखा वो वज़ीर आज़म बने, उनको सल्यूट ना मारा गया और बाद में मौजूदा आर्मी चीफ ने सल्यूट भी मारा, बार बार सल्यूट मारना पड़ा। और ये कैसा निज़ाम है, ये कौन सी रियासत है, मैं इसको कैसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहूँ। ये बनाना रिपब्लिक से परे है कि एक आर्मी चीफ की ये हालत कि ये करप्ट है, ये बुरा है, मैं फिर भी इसको वज़ीर आज़म बनाऊंगा। और जो अच्छा है, सच्चा है, खरा है, मुल्क और कौम के बारे में बात कर रहा है, जिसको अमेरिकन रजीम चेंज के तहत जो है वो बदला गया, उसको बदल दो अच्छे को, लेकिन करप्ट को ले आओ, सल्यूट मारने के काबिल नहीं है, लेकिन हम उसको वज़ीर आज़म बनाएंगे। अलग बात है मैं हाल बर्दारी की तकरीब में नहीं जाऊंगा और मैं उसको सल्यूट नहीं करूंगा। जिस मुल्क का सिपा सलार ऐसे हो, जिस मुल्क का हाकिम वक्त वज़ीर आज़म ऐसा बना दिया जाए, जिसको आर्मी चीफ मुल्क का सिपा सलार सल्यूट मारना पसंद ना करे, तो इस मुसीबत को अवाम के गले में क्यों डाला, अवाम के ऊपर क्यों नाजिल किया, ये तो अजाब और मुसीबत बन के आया। तो ये अली जैदी ने बहुत अच्छा इंकशाफ किया, एक बड़ा इंकशाफ किया। बड़ी अहम खबरें हैं इस सारे एपिसोड के अंदर। फिर आप देखिए कि साइफर केस जो था, उस केस के अंदर जज वो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए हैं और ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं। इस वक्त तक आज के केस की समाअत की हद तक आगे क्या होगा वो आगे की बात है, वो कोई नजूमी ही बता सकता है। जज आमिर फारूक कहते हैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के आज़म खान लापता थे, FIR दर्ज हुई उनके ऊपर, वो वापस आए, लेकिन उन्होंने वापस आकर क्या बयान दिया ये तो मुझे हम मालूम नहीं है। ये एक हकीकत है कि एक शख्स पहले मुलजिम था, फिर गायब हो गया, फिर वही गायब होने के बाद गवाह बना, तो उसके बाद उनके दिए के बयान की वक़्त और हैसियत क्या है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये रिमार्क्स देते हुए कहा कि पहले आपने उसको अगवा किया, आपने उसके ऊपर ये FIR क्यों नहीं काटी और ये क्यों नहीं पूछा कि तूने साइफर क्यों गुम किया।
پھر جب اغوا کیا گیا تو پابند سلاسل جب کوئی شخص ہو اور اس میں وہ کوئی بھی بیان دے، سچا اچھا برا جو بھی ہو، کسی کی حمایت میں یا کسی کی مخالفت میں، تو جسٹس عامر فاروق کہتے ہیں کہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو اگر سائفر کیس کے پہلے ریمارکس وہ بھی جسٹس عامر فاروق کی جانب سے ایسے آئے ہیں تو پھر یہ بات سچ ثابت ہوئی نا کہ سائفر تھا، سائفر ہے، رجیم چینج ہوئی، عمران خان ٹھیک کہہ رہا تھا، آج بھی وہ سچائی کے اوپر کھڑا ہے، تو اعظم خان کے بیان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو جس سچے سائفر کو، جس رجیم چینج کو، جس حکومت کے خاتمے کو امریکہ سے اور سائفر سے چیزوں کو الگ کر کے عمران خان کے گلے میں ڈالنا چاہتے ہیں، جس کے وہ وکٹم بنے، تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اتنی بھی کوئی اندھیر نگری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو قید میں رکھیں اور وہ جو بیان دیں آپ کی حمایت میں بیان دیں اور عمران خان کے مخالف دیں، تو اس کی حیثیت ہے۔ اور جس سائفر کو آپ ماننے کو تیار نہیں تھے، جس کو مداخلت کو سازش اور سازش کو مداخلت کہہ رہے تھے، تو یہ کیوں ایسا کیس بنا رہے ہیں جس کے بارے میں بابا فجو کو بھی پتا ہے کہ جو شاعری کے ذریعے آپ لوگوں کو چیزیں بتا رہا ہے کہ کیا سازش ہوئی، کیسے رجیم چینج ہوا، کس نے کیا کیا، تو عام عوام کو تو اور سختی سے پتا ہے، چونکہ یوتھ ہے 60% پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں۔ تو جج صاحب کے ریمارکس یہ بڑے اہم آئے ہیں اس کے اندر۔ پھر آپ دیکھیں کہ فوج کی ایک بڑی بیٹھک ہوئی اور اس کے اندر کیا طے ہوا، یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے۔ اور جرنیلوں کی بڑی بیٹھک میں کیا طے پایا؟ کور کمانڈر کانفرنس تھی، مسلح افواج کی حوصلہ شکنی کے لیے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز پر بے بنیاد الزامات ایک وتیرہ بن چکا ہے، یہ کور کمانڈر کانفرنس میں کہا گیا۔ ان بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام اور پاکستان کی مسلح افواج کے درمیان درار ڈالنا ہے۔ یہاں رکیے، صبر کیجئے، تحمل مزاجی سے سنیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سیکیورٹی فورسز پر بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں، یہ ان کا وتیرہ بن چکا ہے، اور بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام اور پاکستان کی مسلح افواج کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش ہے۔ بھائی جان، آپ آسمان سے نازل ہوئے ہیں، آپ کو من و سلوہ کھانے والی قوم ہے۔ عوام اور فوج کے درمیان کوئی اور درار نہیں ڈال رہا۔ یہ معاملہ پی ٹی آئی اور فوج کا پہلے تھا، اب عوام اور فوج کا بن چکا ہے۔ آپ اپنے حصے کے کام ٹھیک کیجئے۔ درار ڈالنے والوں کی ایسی کی تیسی، کسی کی جرت کہ ہماری مسلح افواج کے اوپر کوئی کچھ کرے، اگر آپ ان کو جواز نہ دیں، آگے کہتے ہیں کہ درار تو ڈالنے کی کوشش ہے اور ہم ایسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں بالکل، آپ اس کو ناکام بنا سکتے ہیں سیاست میں مداخلت کرنے کو چھوڑ کے، اور ججوں کو خط لکھنے اور ججوں کو ڈرامنے فوٹو بنا کے بھیجنے سے اور ان کے گھروں میں کیمرے لگانے چھوڑ دیں، لوگوں کو اغوا کرنا چھوڑ دیں۔ کوئی مائی کا لال درار نہیں ڈال سکتا اور یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کے خلاف قانونی کارروائی اور آئین کے مطابق سخت کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ بہت اچھی بات، جو بلا وجہ بے وجہ بے مقصد آپ کے اوپر کوئی تہمت لگائے، آپ کے خلاف بولے، تو اس کے اوپر آئینی قانونی طور کے اوپر ایف آئی آر کریں، اس کا ٹرائل کریں، اس کو سزا دیں، اس کو پھانسی پہ دے دیں۔ یقین جانیے یہ ثواب کا کام ہے، تو ایسے لوگوں کو مت چھوڑیے، مگر آپ اپنے حصے کا بھی تو کام کیجئے نا۔ آپ لوگوں کو جواز دیں، ساری چیزیں کریں، اور اس کے بعد کہیں کہ آپ کے اوپر لوگ جو ہیں وہ زبان، ہاتھ اور آنکھیں رکھنے اور کان سننے والے موجود ہوں اور پھر وہ کچھ نہ کہیں، تو وہ کوئی بہرے گنگے تو ہے نہیں ہیں، وہ شعور رکھتے ہیں، پھر تو وہ بولیں گے، اور بولنا تو ہر بندے کا قانونی اور آئینی حق ہے، اور یہ حق جو ہے وہ ان سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور اس حق کو وہ استعمال کریں گے۔ تو کور کمانڈر کانفرنس کا یہ جو اعلامیہ تھا، اب تو پولیس خود کہہ رہی ہے کہ سیاستدان ہم سے غلط کام کرواتے ہیں، آپ کے ادارے کے اوپر الزام لگتا ہے کہ آپ غلط کام کرواتے ہیں، آپ کی اور سیاستدانوں کی اور حکومت کے کہنے کے اوپر آپ لوگوں کو پولیس جا کے پکڑتی ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں ہماری تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ پولیس تو سرعام اور کھلے عام یہ ساری باتیں سختی سے جو ہیں وہ سب انسپیکٹر اور ڈی پی او تک بیان کر چکے ہیں۔ آج کل تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ عمران خان کا کھلاڑی مشکل میں آ گیا، اور کس طرح سے پی ٹی آئی کی شادی کے اندر، تحریک انصاف کی شادی کے اندر بن بلائے مہمان، اور وہ بھی کھانا کھانے زد و کوب کرنے آگے، ان کا نام ہے پنجاب پولیس۔ اس سلسلے میں ہوا کچھ یوں کہ میاں اسلم اقبال کی بیٹی کی شادی کی تقریب تھی، جس میں پولیس نے چھاپا مارا اور بنا بلائے مہمانوں کی طرح آگی اور مہمانوں سے پوچھ گچھ کی، آپ کون ہیں، کیوں آئے ہیں، کیا کھائیں گے، مینیو میں کیا ہے۔ لاہور پولیس کی 6 موبائل وین نے شادی ہال کا گھیراؤ کیا۔ تحریک انصاف کے 50 سے زائد ارکان اسمبلی کی شادی کی تقریب میں جو تھی وہ شریک تھے۔ تو یہ پولیس ہے،
जो लोगों की शादियों में भी घुस जाती है। अब शादी क्यों कर रहे हैं, क्यों? वो पीटीआई के हैं। मियां असलम इकबाल को भी व्हील चेयर पे डाला हुआ है, क्या क्या चीज़ें नहीं की। तो अब उनकी बेटी की जो शादी है उसकी भी जान नहीं छोड़ते, और ये उनकी गिरफ्तारी से आज से 2 साल कबल जो है, 1.5 साल कबल उन्होंने ये शादी करनी थी, जिसमें शादी का जहेज जो था वो आप पहले चोरी करके ले गए, आप खाना चोरी करने आ गए थे जब शादी हो रही है। तो ये सूरत हाल है। मोहसिन नकवी को रोकने वाला हार गया, और नून लीग जो थी उसकी एक बड़ी गवाही आई, और नून लीग जो है वो अपने ही खिलाफ बोल पड़ी, और खूब बोल पड़ी। राना सनाउल्लाह साहब ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं अगर जीत जाता तो किसी सूरत मैं मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला ना बनने देता, मगर मोहसिन नकवी जो है वो जीत गए, हम हार गए, और मोहसिन नकवी को कोई रोकने वाला नहीं। पहले वो वजीर आला थे, अब वो पीसीबी के चेयरमैन हैं, और ऊपर से सेनेट के मेंबर भी बन चुके हैं, और वजीर दाखिला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हैं। फिर राना सनाउल्लाह साहब जो अपने खिलाफ बोल पड़े और चीज़ें हुई, उसमें यह किया कि हम आवाम की कोई मदद नहीं कर सकते। हमने वाज़ह तौर के ऊपर कहा था, मुझे जितवाओ, सबको जितवाओ, सादा अक्सरियत दो, फिर हम हुकूमत लेंगे, और अगर इस तरह की लूली लंगड़ी हुकूमत अगर हमें देंगे तो हम जो हैं वो कुछ नहीं कर सकते। इसमें जो प्रॉपर लाइनें कही गई वो राना सनाउल्लाह साहब की ज़ुबान से वो ये हैं कि हमारे सब वादे सादा अक्सरियत की शर्त पे थे, अवाम ने हमें सादा अक्सरियत नहीं दी, इसलिए अब नून लीग की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि अपना कोई वादा पूरा करे। राना सनाउल्लाह ने अवाम पर ये बात वाज़ह कर दी। तो इनसे, और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं मुझसे, यानी कि इज्तिमाई तौर के ऊपर नून लीग से, शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से कोई उम्मीद नहीं रखिए, क्योंकि हमें सादा अक्सरियत अवाम ने नहीं दी, हम बिला वजह हुकूमत में आ गए, ये हुकूमत हमारी नहीं है, हम हुकूमत बनाना नहीं चाहते थे। तो मैं कह देता हूँ कि हमसे कोई तवक्को नहीं रखिए, हम नकारे हैं, नकम्मे हैं, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो भाईजान ये हुकूमत में हैं क्यों? आप इसको छोड़ क्यों नहीं देते? नए इंतखाबात की तरफ क्यों नहीं चले जाते? किसने बांध के रखा है? क्यों चिमटे हुए हैं इक़्तिदार के साथ? अगर आवाम के लिए और मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते तो क्यों आए? दे दीजिए उनको इक़्तिदार जो फार्म 45 के तहत जीते हैं। छोड़ दीजिए ये सारी किस्सा कहानी जो आपके गले में अजाब बन के जो है वो गले की हड्डी बन चुका है इक़्तिदार। अब भी वक्त है कि आप लोग संभल जाइए, समझ आइए, बेहतर हो जाइए, अपने आप को सुधारिए, मजीद सच बोलिए। किसने आपको मजबूर किया? क्यों ये सारी चीज़ें हुई? अवाम आपको गले लगा लेंगे, अवाम आपके साथ हमदर्दी करना शुरू कर देंगे। तो अगर आप अपनी गलतियों के ऊपर डटे रहेंगे तो गलती के ऊपर मज़ीद गलतियां करेंगे, तो गलती प्लस गलती इक्वल टू गलती ही होगी। वो एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने वाली जो कहावत है, जो मिसाल है, वो सच साबित हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मिलेंगे। और गुजारिश है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और वीडियो को हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।